माने गोटे सब गोटे दुखदायक कथा यात्रा पार्टी एत तल हीन प्रकृतिर हीन परिवेश प्रकृति की पलि कहीं भावी नथिले कहीं चिंता भी करनथिले। एठू बयान होउछि जे यात्रा पार्टी बोधे कलाकार को कहीं गुरुत्व दौना साप बेंग किए अजगर किए रोबोट किए घोड़ा हाथी सब आनिक रखिले ताहले लोक मैंने कौन देखिए 300 टंका कि 500 टंका टिकेट देकी यात्रा देखिकी शिखिबा लोक जिबे ताहले ना तम पाखक नंदनकानन तुम भाविदेल कि लोक मैंने तुम पाखक नंदनकानन भाविकी जिबे ताहले ताठारु आउर नंदनकानन 80 टका देकी सेठी बाघ भालू जिराफ बिराफ सब देखि परिबे। तुम पाखे अजगर साप किए आनी किए घोड़ा आनी किए रोबोट आनी गोटे हास्यास्पद कथा सबुठू गोटे गोटे सबुठू गोटे जो विनाश काले विपरीत बुद्धि नांडू बाबूंकर बोधे से समयटा पलि आसी जापर ना मेंटालिटी हारासमेंट हो जाती 100% गिरफ हवा दरकार कहीं जदि भी जड़े एनिमल आनिकी घरे रखुंट कि जीवजंतु आनिकी जीवजंतु आनिकी अजगर साप आनिकी रखिंट प्रथम से आम ओडिशा गवर्नमेंट गाइडलाइन की जीवार थिला जदि भी से सापटी आनिछंती कोठारु आनिले केते बेले आनिले किए आनिकी आसिला एहर अनुध्यान करा जिवो आ ए सब जिंस को नेकी ओडिशा सरकार पाखरे आउ जो परिवेश आउ जंगल परिवेश आउ जो वन्य जंतु प्राणी विभाग अच्छा पाखरे यह तदंत करा जिवा पई दाबी पत्र करा जिवो। निश्चित भूल माने घोड़ाटा गोटे पार्ट अलगा किंतु गोटे अजगर सापटा को आनिक रखा से सब गोटे जघन्य अपराध कहीं आम गोटे मनुष्यटी जदि आम मनुष्य को हाथटी मारिदेले कि बेतर प्रहार देले बहुत कष्ट होची जेहेतु सी गोटे जीवजंतु जड़े एमती हाथ में मोड़ी दि जाए मेरुदंड को मोड़ी दि जाए सी केते कष्ट केते पेन पाउथिबे पाखे भी बंचार अधिकार अच्छी आमे भी जमी बंची पारे भी सेमती बंचार अधिकार अच्छी। देखो सी जो हाथ में मोड़ी जो खलनायक अच्छा केते कष्ट देइछंती से अजगर पिला सापटा को केते कष्ट होइछि गिरफ हवा दरकार कलाकार गिरफ हवा दरकार मालिक गिरफ हवा दरकार जो राइटर यूनिक प्रदीप बेहेरा गोटे गोटे नुआ नुआ नाटक आनी तो सी भावी दौरान बोधे माने आमको लोक प्रशंसित करेंगे एटा भूल कथा आज्ञा ए बहीटा बैन करा यात्रा पार्टी भी बैन करा निश्चित आ गोटे कथा सब गुरुतर कथा है आम सापटे हाथ में खेलौचे बाईचान्स हाथ रू फिटी जाइकी जेहेतु 3000 दर्शक थे को सी चलीज गला जदि क्या कामुड़ी देला ताल दायी किए रंकार समस्त की किणा जीव कुदाकुदी होगी दल चकड़ा होगी निजे तो प्राण त्याग करदे ना प्राण हरईदे ना ताले मात्र कौन टंका देकी कौन सब कथार समस्या समाधान करा कहीं बोधे पाखे कलाकार दमदार नहीं जदि पूर्वर से कही पारुथिले जे तुलसी पार्टी रे एमिति आर्टिस्ट रहिबे आखी पूरे फाटी जीव पूर्वर गाइड देइछंदी किंतु सेमिति दमदार आर्टिस्ट नाहांते तुलसी रे सोनाली कोन गोटे खाली सोनाली की नै यात्रा अनुष्ठान चलिबो हीरो रहिबेनी हीरोइन रहिबेनी विलेन रहिबेनी केही रहिबेनी ताले चलिबो केमिति यात्रा ताले सोनाली फोनाली किछि नै सब बयान आगे मनुष्यर प्रकृति मल्ले तुटे घुसुरी प्रकृति पंकरे लुटे जदि मनुष्यर प्रकृति चिंताधारा जदि अति उच्च कोटि था ताहले सी आर्टिस्ट मानू नहीं परिवेश परिवेषण करें आर्टिस्ट मध्यम से ओडिशा लोकंर कलाकार प्रेमी मानकर मन को जीति पारि था गोटे सापटा को आणिकी जदि एमती करुँच गोटे जघन्य अपराध से ही भद्र व्यक्ति की जो मालिक महाशय अच्छा आगे गिरफ करा जाई जेल रो चारि कांथ भितर पेशी चकी फेसा जाऊ ताले लोक से जानवे जे लोकर गर्व अहंकार केते अच्छी से भांगी जीव। देखु एटा देखा शिक्षा विद्या जदि किए गोटे घोड़ाटे आनी देछि मीडिया रे बाजीगला ये तो लोकटी मीडिया रे भाइराल रहा एथि से रहूना भाइराल पार्टीटा भाइराल रहू कमिटी माने बुकिंग करेंगे यही माध्यम जड़े रोबोट आनी जड़े घोड़ा आनी मुझे आउ गोटे कौन आनी यूनिक आनी लोक देखी अजगर साप मुझे किणी आनी पिलाटा को आनी माटा को आनी कौन भाई मुझे बुझी पारुनी तुम आर्टिस्ट दमदार नहीं साप बेंग भालू तुम कर चिड़ियाखाना कर दियो आर्टिस्ट मान काढ़ दियो लिखे लोक मान टिकेट नियो
କୁକୁର ବିଲେଇ ଶୁଆ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣି ହଁ 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 ଗୋଟେ କୁକୁରଟାକୁ ଆଣିଲେ ସେ ତମର ସେବା କରିପାରିବ, ତମ କଥା ବୁଝିପାରିବ କି ଉପକାର କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ସାପଟାକୁ ଆଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ନା। ଗୋଟେ ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଣ୍ଡୁ ସିଏ କଣ ଗାଣ୍ଡୁ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ନନ୍ଦନକାନନ କରିଛି ଏବେ ତ ଆସି ସେଇଠି ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଗିବ ନା ତାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍, ସାପର ସେଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଲୋକ କେହି ଦେଖିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଭାବିବାଟା ଭୁଲ କଥା। ପରମିଶନ ମିଳିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବାଘ ଆଣିକି ଦୋକାନରେ ଚଲେଇଦେବେ। ପରମିଶନ କଣ ଏମିତି ଏତେ ପଇସା ହେଲା ଯେ ପରମିଶନ ବାଘ ଖେଳେଇବେ? ଏଇଟା କଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ହେଲା? ନା ନା ଆଉ ଆଣିବେନି, ସେ ଭାବି ସାରିଲେଣି କଣ ହେଲାଣି କଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେ କଳାକାର ମାନେ ଆଜି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି, ତାଙ୍କ କଳାକାର ମାନେ ଲୁଚିଲେ ସବୁ ଦେଖାଦେଲେନି ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଲୁଚିଗଲେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଟି କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି, କେତେ ତଳକୁ ଗଲାଣି। ବହୁତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି କମିଟି ବାଲା ଯଦି ବି ଆପଣ ଆମ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ବୋକା ବନଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଯୋଉ ସାପ ଆଉ ଘୋଡାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠିକାର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ, ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ? ସେମାନେ ବୋଧେ ସେଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଇଯିବେ, ସେଇ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସିଏ ଗୋଟେ କଳାକାର ବୋଲି ଭାବିଦେବେ, ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିବେ। ସାପ ସାଥିରେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରୁଛି ସିଏ ବୋଧେ ନାଗ ସାଥିରେ ନାଗୁଣୀ ହେଇଥିବ। ବଟ୍ ବଢିଆ ସିନ୍ ଟା ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସିନ୍ ଟାରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାପ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାପ ଆଣି ଦେଖେଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନା ନା, ଲୋକ ଆଉ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କଣ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ବୋଲି। ତ ବହିରେ ଦମ ନାହିଁ। ଯଦି ବହିରେ ଦମ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଧଉଳି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଛି, ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ନେଇ କରିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ। ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ଇତିହାସକୁ ନେଇ କରିଛି, ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରୋବଟ ଗୋଟେ ଆଇଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ସାପଟା ତ କୋଉ ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ଅଜଗର କଣ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା ନା କଣ? ନା ସେ କଳାକାର ଜଣକ ଯୋଉ ମୋଡି ମାଡି ହେଇକିନି ସାପଟିକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ନା ପୁଣି କଣ କରିବେ? ସାପଟା ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। କଳାକାର ଉପରେ ତ ପାଠ ଅଲଗା, ରାଇଟର ଆଉ ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତମେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାଦୁରୀ ମାରିକି କରିଦେଇଛ, କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ କରାଇ ଦଉଛ, ମାଲିକ ଦୋଷୀ ନ କଲେ, ଦୋଷୀ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଲିକକୁ ବ୍ୟାନ କରଉନ, ସେମିତି ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରାଇଟରକୁ ଆଉ ମାଲିକକୁ ବ୍ୟାନ କରାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଗିରଫ ବି କରାଯାଉ।